Assalamu alaikum alislam ikul aiga waran fo ay goran bani ha président Abdraman Issa Paris donc matakan aiga bay miki in Niger la BZC par rapport imne irdi honkuna image Assemblée nationale nodini buriyankan in Niger la BZC ir talkai ir nororano igo irdi buyante nodi in Niger labora kulunda irmandi borfurlon kan me feri kene irko ma arslan bukay suja mi yafa bade en privé no wala amne irkoy kan te irwana nyezewe kan nirgini irko mino aljanna parce que semaine passée irdi ils portaient des tennis bobos quand ils perdent leur vie avec des civils aussi. Donc, wodi sena aigo chechemchi in Niger la BZC. Warandi illa bon labuno kangonda alzak bobo. Wiyongo kul kango gite, mante kuseni gogate alzak bonno warango. Nan kul sina in Niger labora kan manta alzak bonnago. Nan kul sino. Parce que alzaka kan goyir sedin wakan senine iranium walimne ura avion ay walimne helicopter ni kulkan waran gogdi akul da alzaka ni gatenda iranium ni gatenda iranium din da gonse niga ci avion marji kanu niga ba boram ka charger iranium kilo marji kaga ba wodin coup d'état ya egiye kanda waranse wodin sabbe seno ay gogene waranse de warane député dan de warana député dan kan uno ga hagoy de waran lakkal kana waran ga hambana waran inna administra isigi nga gote ça veut dire que iman waran da mera ça veut dire que waran simi se kul ça veut dire que waran woran mante kuli nge yo ijarga parce que dipte kul kan no gogdi lakkal tunawo kangote in Niger labora amananga miyo fer ksalan ça veut dire que goga miyo dabuno dunuru wala irmidi bor kul kan no gogdi lakkal tunawo kangote in Niger labora amananga miyo fer ksalan amanci kene wone wo ngamani yadinda kene bazumo borno kan in Niger la bize mana suban wodi sino asi gogoy dinga lakoro barkan in Niger la bize mana suban boreno na suban kadan borfon lakkal na gogoinda alors que in Niger la bon kawaran godi irga bay Amadou Kuran daga yan bisa Soronia munguyan ibisa boreno kan iwongunda ansarai yadi mono dirka zarmatarai mamar kase yangono da songance gono da haikanta songai bore da kan dume kulde kan ay gabay kayantun kenge bonga kan irwo ka kani jargar ila tilas honkun lokaci kara irgo barmeyen no ka son in Niger la boga barmeyen mo ibam batno manti Niger la bo hindaga naka Afrique me aminaka parce que Afrique in Niger la bodin alzakno irko ina no kan asindin ga mai wodin sai noran gogdi annasare go kude ka guzumbir labar igode kude ka zumbir labera hali ga ka lakal kane gono talisino amma wat kulki go ka lakal kane sino gore sino hare go buyan go hare go igogo bore wi donc wodin senene hal boraka kun wi il faut no irgete woka irgete uno ta borakan ir Niger labo bor kunno mana suban kanta bazum irma gare illa bora irma sambu konda justice mi jase irbore ki wi da injustice o kango gete irmu du dicté yan kanya irno gi suban irno gi ki se hekirga ba nge mom te hekirga ba waran dijje bo jirbande fo inde elieno irne invitation bambatte irka gorir go salam igir ha
kidira halangi go tambori jadin no igba mantakan sai ainin te dipte wodi sabbe seno ay 5 salen sai aino no goy aino gën banda hando bo ay tin patron mantin te patron donc il a tilas nima ka aido ma hay kan gote amma son waran godi in Niger labora buyen no gogote susbe Allah kul buyen no gogote irman di bor follon kan nanga miyo feri kine irko kan bore se irko ma bore wonho alzana wolim di bore kan ga déplacer ko gidi famille ko gidi he karano yugo son atun dan kane go ma nodi anzuri go jamawi asin nan kan sidi nisma de lakatune de mante course kali iranien mo se parce que iranien mo dinda gonse avion de combat hali dinga ba hélicoptère de combat nigérien fo kulgi hinkudu yizfo nigérien fo kulgi hinkudu yizfo zamir gondal zakkan hinkati dingonda hélicoptère de combat egma bazum gene noruno sino aga tari asay kulbe dingonda matière première ngondo ura wodi no nga barme kin wana wonga jineta dingonda matière première kanti iranium wodi no nga barme imno wonga jinay zam wodi yanni gonga jinay tenda wodi yanni gonga jinay tenda ni kan gonde iranium imne woron bore gogu bu imne popo ko yende malfis ko yeno wogu subay ki wi labu kante jir marji fo agonda armée demanta hawkute yen demanta kan si gogna an sarim ka gor kanganan im gorno dum woral la beira parce que ne gugun ken fo neo Europe nongu bobu ga darino man sangim gororan la bay im woran la bay tawaranga zamno dino arzaka kulgo erero bumbata kante an sare si ite esclave konda Amerique amma kukurbanda idi kan illa beirano arzaka kulgo iwonga ingewo illa beirahe kusino ura da irane mo da haya kul illa beirana go so matni gite il faut qu'il mir barme il faut qu'il problème créer illa beira il faut qu'il borfo no malfina bore woy alislamien no wa bore woy chafriyen no alors que il kul nya fulanka izeno alzakani akto irme ami mante kurse kangane imir wide imir ka wodi sini wogati bore kankindi imite tasinyen kawyan hagay kawyan dur kawyan borkenga hababu to anyeze ninkan wanda arzaka ninkan wanda labu ni nogutun kemste banye borfo sino kangutun nongora borfo sino kangutun kain sen nongora ni nogutun kai ni mun inda administrata parce que ni inna administrata boredin kawaron gogdi jabbu kware giga boredin igodeno igodona nge wonday dizay igo en sécurité nan ki bangem ko andu nyara y a pas de problème nge o ala haran nge dingem ko ngem fur jahannama amma andu nyaawo im dinge go bien ba woran barmal kulkanno igwi nge o basi waran di bor kulno mo me fer kene irko ma bore kanir jini semaine passée irko mi noir jana bor kul gonga harkera bor kul gonga andunya harkera wori suna anyeze bor fusino kangilla bo hansirse kal ir talke indi kera irno ga hansir bonse Mali waran di différence Mali tun kai irko na no Hassoumi Keita Niger mo gutun kai irko gano Hassoumi Keita irko gano président Abdraman irko gano Bourba